We have with us Sri Deepak Majumdar, Honorable Mayor. We have our Deputy Mayor. We have Sri Reboti Mohandas with us, respected MLA. Respected ladies and gentlemen, we are joined by Sri Krishna Dhamdas, respected MLA. We have Deputy Director General of NACO, Dr. Anup Puri and other dignitaries. We have Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Riyang, and many other dignitaries amongst us. Within a very short while from now, we will have the kind presence of our Honorable Chief Minister in this wonderful gathering, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please join your hands together to welcome Shorobi De Parma. Check, one, two, check. Check.
ভোকাল টোটালি আসছে না করে কেন তো এত আসে না पता साउंड इन ईयर्स में सब में साउंड दे दो थोड़ा वोकल बिल्कुल नहीं आ रहा check, hey, check, hey. हेलो अगरतला दादा वोकल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना इन ईयर्स में सब में हेलो 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 चेक हेलो ऐसा करें সাইড টু মনিটর কিছুই আসছে না हेलो हेलो चेक हेलो हेलो दादा गिटारिस्ट আউট অফ প্ল্যান ভিডিওতে চেক Check, hey. 1, 1, 2. তাহলে কারো কাছে আমি পাচ্ছি ওদের কানে কাউরে ভোকালটাই নেই Check, 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 check. Are? আরো বাড়ে যাবে বুঝে আসলে কথা বলবো তো সবার মিলিয়ে সার্ভটা বেশি হবে পুরো Hello, hello. Sorry guys, a little issue. Hello Agartala. How are you doing tonight? I said, how are you doing tonight? Can you guys be a little louder than this? Come on. बहुत बढ़िया यू नो दुनिया में कहीं पे भी जाके मैं शो कर लूँ बट अपने शहर में आके अपने लोगों के बीच शो करने में जो मज़ा है ना परफॉर्मेंस देने में जो मज़ा है ना वो लेवल ही कुछ और है राइट एनर्जी तो दिखानी चाहिए सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू थैंक द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ Tripura State AIDS Control Society for making this possible for me. Once again, I'm back in my city to perform for you guys. And ma'am, Dr. Radha Dev Verma, thank you so much for inviting me and making this possible to be a part of Northeast Multimedia Campaign, an awareness program to fight against HIV/AIDS and drugs. So, Tripura, let's just promise and fight against AIDS and drugs and make Northeast, make Tripura drugs free. What do you say? Yeah? I'm very glad that this campaign is happening here now at Agartala. So I welcome all my fellow artists from all the 7 states of Northeast. I hope you guys are having fun. So moving on to my next song.
Thank you so much. Okay. बहुत सीरियस गाना हो गया। आई होप थोड़ी बहुत डांस हो जाए क्या? व्हाट डू यू से? है ना, बैठे बैठे बोर हो गए होंगे सब। अरे जवाब दो भाई, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है आज। ये अगरतला, कम ऑन, शो सम एनर्जी। यस, मुश्किल में है जीना, तूने दिल में जीना, हो गई पागल देखो, प्यार में है सीना। मुश्किल में है जीना, तूने दिल में जीना, हो गई पागल देखो, प्यार में है सीना। दिल मेरा उसके बाद दुनिया हो मैं, मेरा सागर तू, सुन 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 सुन।
I think it's a yes. There is an announcement. একটি ড্রোন উঠছে আকাশে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে করা নির্দেশ এই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। যেখান থেকে এই ড্রোনটি উঠছে অতি শীঘ্রই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। This is a very serious instruction. Whoever is handling the drone machine, please bring it down. Hello. Yeah. Okay. Sorry. इस गाने के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. Actually, this song is written by me. मैंने खुद लिखा है और मैंने खुद कंपोज किया है. So it is a very special song for me. और इसलिए भी special है because it is all about love. ये नहीं कि girlfriend, boyfriend वाला love वो नहीं बोल रही हूँ. It's about that love जो हम एक दूसरे से करते हैं. It's about that love जो as human beings हम एक दूसरे को करना चाहिए. So what I want to say is, all I want to say is I love you. और बदले में सिर्फ यही चाहूँगी that I get the love back from you all. So I hope you all love me, right? जवाब में कोई हाँ ही नहीं बोल रहा. मतलब इतनी बेइज्जती हाँ अपने शहर में. बताओ. I hope you all love me, right? Yeah? Okay. Hopefully. Anyways, so ये गाना it is about love and कुछ मैं आप लोगों से करवाना चाहती हूँ. When I say आप लोगों को बोलना पड़ेगा love, the word love ये चिल्ला के बोलना पड़ेगा. When I say no hate just, you will say love. When I say no hate just, you will say love. Can we do that? कर सकते हैं ऐसा? Yeah? एक ही बंदा बोल रहा है. Yes. Okay. No hate just. A little louder, man. No hate just. No hate just. और दो बार पूरे ये अगरतला के स्टेडियम में गूंजनी चाहिए. No hate just. One last time. No hate just. Tiprasa. Biar nurut. Ya kasi puno ba yan kisah biar tau bay. Nuhaya. Biko. No kini pa diyan. Love बोलना है हाँ आप प्लीज. Nini yani
the dance floor. Let's rock it on the dance floor. Let's rock it on the dance. Thank you. Thank you so much. बहुत प्यारा गाना अभी मैं गाने जा रही हूँ. It's a very new song from the movie Suryavanshi, right? Suryavanshi.
मुश्किल से कल थे ना हम जो यहाँ गजब का है दिल सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम हो मेरे मज़ा आ रहा है कसम से I feel love when I look into your
ही चुप है राजा जा 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 तुझे जहाँ कोई नहीं है मेरा मैं तेरा किसी का नहीं किसी का ले जाए जाने का हवा हवा ले जाए तुझे हवा हवा बेगानी है ये बारी हवा हवा ले जाए तुझे हवा हवा ले जाए जाने का ना तुझको खबर ना तुझको पता आज सच में हमारे साथ बनती है जो वो याद सुबह में ढले शाम ढले मौसम ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद वही है आती जाती जो तेरा नाम ले देती है जो सदा हवा हवा ले जाने क्या बताऊं हवा हवा ले जाए तुझे हवा हवा ले जाए जाने का हवा हवा गाओगे क्या मेरे साथ हाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ बेगानी है ये बारी ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ हवाए हवाए ले जाए मुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ 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 Thank you so much. Well, this is my last. मतलब जो मैं गाने जा रही हूँ, that's my last song for tonight. But before I forget, we really had fun. बहुत मजा आया perform करके, right? Right? है ना? ये सब लोग, ये भाई लोग सब मुंबई से आए, इनके लिए ताली हो जाए please. मजा आया मेरे शहर में? बहुत मजा आया, right? Okay, this last song is for you all. And thank you, হাম্বাই যে তরুণ ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক এনজয় করলাম आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो तब तक क्या तेरा नाम खो Okay, last song for you all. Respected ladies and gentlemen, on behalf of the department, this is a very humble announcement. On behalf of the department, this is a very humble announcement.
the chief guest of today's evening, Honorable Chief Minister of the state. He started his journey from Lucknow today just to attend this program, has already landed in Guwahati and will reach to the venue within a short while from now. Ladies and gentlemen, once he arrives, he will deliver the chief guest address to the entire crowd. Once again, just to add here, we are delighted to have the kind presence of Sri Shushanto Chaudhary, Sri Ram Prasad Pal, Srimati Kollani Roy, Sri Mewar Kumar Jamatia, Sri Manoj Kanti Dev, Sri Deepak Mojumdar, Sri Reboti Mohan Das, Sri Krishnodham Das, Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Riyang, Sri Shambhulal Chakma, Sri Sudhanshu Das, and other honorable members of the Legislative Assembly, elected representatives of various organizations of the state. On behalf of the department, ladies and gentlemen, we are so grateful to each one of you for making the 3rd Northeast Multimedia Campaign such a wonderful, wonderful evening. This is a record crowd in respect of any event organized by the Health Department in a single night. We are so thankful to all the departments who took all pain and supported the entire event within such a short notice. আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি, আজকের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সুদূর লখনৌ থেকে কিছুক্ষণ আগেই রওনা দিয়েছেন, ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি এসে পৌঁছে গেছেন। আগামী কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সরাসরি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং সরাসরি এই মাঠে এসে প্রবেশ করবেন। মঞ্চে পরপর অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকেরা সকলে এখানে রয়েছেন। রাজ্য বিধানসভার মাননীয় এবং শ্রদ্ধেয় সদস্যরা তারা এখানে আছেন, গুণীজনেরা রয়েছেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণ আজকের এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন। প্রধানত এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। Ladies and gentlemen, once again, let us all put our hands together for 3rd Northeast Multimedia Campaign. On stage, Shorobi Debarma. आज
मैं भूल गई क्या था ओ जाने जिगर मैं एक्चुअल में भूल गया कि क्या है तुषार ये मुझे बोला क्या ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चैन चैन जरा पास आओ चैन चैन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चैन चैन जरा पास आओ चैन Thank you. Have a good night, everyone. Ladies and gentlemen, Dr. Radha De Burma, Director of Health and Family Welfare Department, would felicitate Shorobi De Burma on behalf of the department. And obviously, this token of love she would surely cherish in the coming days. আরেকবার সবাই মিলে হাততালি দিই সৌরভীর জন্য, সৌরভী দে বর্মা। Ladies and gentlemen, and then we will have Sri Somnath Shah on stage. He would carry forward the next part of the event, being the anchor, has traveled various parts of the country and the world with artists who would perform today. Please welcome Somnath Shah on stage. হ্যালো হাই হাই বাহ এই আওয়াজটাই দরকার জানেন তো এই আওয়াজটাই হচ্ছে আমাদের জন্য অক্সিজেন এই আওয়াজটা এরকম চিল্লাচিল্লি আমরা পাবো তো শুধু সামনে দিয়ে আওয়াজটা তো পিছন দিয়ে পাবো তো আচ্ছা তার আগে জিজ্ঞেস করিনি আমরা অনেকদিন পরে আগরতলাতে শো করতে আসলাম আর এত বড় একটা ক্রাউড দারুণ লাগছে আপনারা এনজয় করছেন তো হ্যাঁ সবাই এনজয় করছে আর সত্যি আজকে আমরা একটা নোবেল কজের জন্য সবাই একত্রিত হয়েছি এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে একটা নোবেল কজের জন্য নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন উই আর স্ট্যান্ডিং এগেইনস্ট HIV AIDS তো সেই নোবেল কজের জন্য আজকে এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে প্রথমত এরকম একটা নোবেল কজের জন্য অনুষ্ঠান করা তার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক
সকলের তরফ থেকে। আর আমি হাততালি চেয়ে নেব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়ের জন্য। ওনার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। সত্যি দারুণ একটা সন্ধ্যা। চারিদিকে যেখানেই দেখছি হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছি, খুশির মুখ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতেই পারছি যে এতক্ষণ ধরে খুশির বৃষ্টি হচ্ছিল আপনাদের দিকে। মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আজকে অনেকগুলো খুশি একসঙ্গে নামছে। এখানে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে। ফার্স্ট টাইম এখানে এই মঞ্চে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে। সত্যি দারুণ লাগছে। আর এই খুশির স্বর্ণালী সন্ধ্যাতে আমি শায়রিতে আমার স্টাইলে বলবো যে मुबारक हो आज की ये खुशियों की बरसात, ये खुशियां यूं ही सदा रहे आप सबों के साथ, और इन्हीं आशाओं और तमन्नाओं के साथ आप सबों को सलाम आदाब नमस्कार करता है आपका दोस्त सोमनाथ। हमारा ভালোবাসাটা স্বীকার করে নিন একটু করতালির মাধ্যমে। আর এখানে যেসব আমার দাদা ভাইরা আমাকে হাই বলছে তাদেরকে অনেক অনেক হাই। আর গুরুজন যারা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক প্রণাম। আর বাচ্চারা যারা আছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা বাচ্চাদের জন্য এই ভালোবাসাটা আমার তরফ থেকে। তো চলুন আমরা শুরু করবো আজকের এই স্বর্ণালী সন্ধ্যা। যেসব গেস্ট পারফর্মাররা আজকে আছেন ওনাদের নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। আজকে আছেন সৌরভীর গান আপনারা অলরেডি শুনেছেন। এরপর আসবেন পলক মুচ্ছাল আর পলাশ মুচ্ছাল, ওনারা আসবেন। একবার জোরে হাততালি, ওনারা ব্যাক স্টেজেই আছে। একবার এখানে কত ক্রাউড এসছে একবার হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দিই। লাভলি। আর ওনাদের পরে আসবেন আমাদের সকলের প্রিয় মেলোডি কিং কুমার শানু, উনিও আসবেন। আর তার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীরাও আসবেন আজকের এই মঞ্চে শুধুমাত্র আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমরা একের পর এক আমি সকলকে এই মঞ্চে নিয়ে আসবো, শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই। আর সহযোগিতা কেমন ভাবে দেবেন? হাততালির মাধ্যমে। कहते हैं कि महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजाना हो तो ऐसे बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। इसलिए हमेशा जब भी बजेगी जोश वाली ताली ही बजनी चाहिए। যারা পরবর্তী টিম আছে পলাশ আর পলক মুচ্ছলের, ওনার মিউজিশিয়ানসের একটু সময় লাগবে ফাইন টিউনিং এর জন্য। পুরো ব্যালেন্সিং হয়ে গেছে, লাস্ট মিনিট একটা ফাইন টিউনিং করবেন। তারপরেই আমি নিয়ে আসবো আপনাদের পছন্দের শিল্পী পলক মুচ্ছল আর পলাশ মুচ্ছলকে। একটু সময় চেয়ে নেব 2-3 মিনিট, ব্যাস বেশিক্ষণ না, 2-3 মিনিটেই আবার আসছি আপনাদের কাছে। আসবেন সেই শিল্পী যিনি সুপার ডুপার হিট প্রচুর গান দিয়েছেন বলিউডকে, যেমনি MS ধোনি, আশিকি 2 থেকে শুরু করে সলমান খানের এক থা টাইগার, প্রেম রতন ধন পায়ো, সেই সব সিনেমাতে যিনি সুপার ডুপার হিট গান গেয়েছেন, যিনি তার সোশ্যাল কজের জন্য যার গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস, লিমকা বুক অফ রেকর্ডসেও নাম আছে, সেই আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী जो आती है तो सबके दिलों में मच जाती है हलचल, क्योंकि आएंगी पलक मुच्छल। एक बार जोरदार तालियां। Heavy. Heavy, please. Play the heavy, please. Lights out. Lights black out, heavy on.
next performer has been singing since she was 4 years old. She's been singing since the age of 4-5. के बाद हिट दे जा रहे हैं ये लोग. She's recorded over 200 songs for Bollywood. All my songs. Oh, she's lovely. मेरा पहला हिट गाना जो था चालू में आया वो पलक ही गाया है. सभी जानते हैं कि पलक बहुत ही अच्छी सिंगर है. ये कई हिट गाने गाए हैं, लोगों के बहुत से हिट गाने गाए हैं. With her money, but a week ago, she has done 800 surgeries, pediatric heart surgeries. पलक की जो बेफिक्र होकर गाती है ताकि कुछ लोग बेहिसाब जिंदगी जी सकें. कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक मुच्छल. The rest, as they say, is history. Ladies and gentlemen, make some noise. Show your appreciation for the one and only Palak Muchal. Start.
जो यहाँ आई हूँ, ये आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, ये आपका सत्कार है। और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। जब भी मेरा कोई गाना आता है आप इतना सारा प्यार देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो हर गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ही कॉन्सर्ट्स करती हूँ। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे रुपए लगेंगे। अगर हम सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे रुपए उन गरीब बच्चों के गरीब माता पिता कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये सर्जरीज करवाने की जवाबदारी मैंने ली है। मेरे पास अभी 421 बच्चे और हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक 2376 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी है। मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी से मिलने का मौका दिया, इतनी अच्छी कॉज को सपोर्ट करने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ पर ड्रग्स फ्री त्रिपुरा इनिशिएटिव के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी की मुझे इस कॉज का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज की इस रात को मैं अपनी सुरूर साथ से बेमिसाल बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और इसमें मेरा साथ देगा मेरा छोटा भाई पलाश। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। गलतियाँ मेरी भूल कर बस पीठ थपथपाती रहिए। मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित, मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित। आप तो बस प्यार से, आप तो बस प्यार से मुझे राह दिखाते रहिए। और अब जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो अगेन उस फिल्म का है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मेरे नाम के आगे इस फिल्म का एक टैग सा लग गया था। बहुत 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 सारा प्यार मिला इस गाने को और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार आपने इस गाने को दिया उतना ही प्यार आज आप सभी से मुझे रूबरू मिलेगा। Can I get more reverb in my in-ears, please? Reverb in my in-ears.
जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो है फिल्म MS धोनी से, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जितना प्यार यहाँ पर अगरतला में मिल रहा है वो पूरी दुनिया देखे. I'd like to call Vinith on stage. Let's make a video. Vinith on stage, please. जिनके भी पास मोबाइल फोन्स हैं वो अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हैं. एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस इवनिंग टुगेदर. बस इतने ही फोन्स हैं. त्रिपुरा आई हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच परफॉर्म कर रही हूँ, पूरे दिल से गा रही हूँ. थैंक यू फॉर ऑल द लव अगरतला. ऐसे लहराती तो रूबरू आ गई, ऐसे लहराती तो रूबरू आ गई, धड़कनें बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कनें
पूछे बिना कभी लापता हो गए देखते देखते। जोरदार तालियां सामने पर अंचल भैया के लिए। मैंने शुरुआत में एक शेर कहा था और मुझे वाह वाह की आवाज़ सुनाई दी थी, तो एक और शेर खास आप सभी के लिए गौर फरमाइएगा। कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। यकीन न हो गर तो कब्र खोद कर देख लो। कलाकार वहाँ भी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। Can you hear it from Nitesh Bhaiya on guitars? तेरे नाम से जीना, तेरे नाम से मर जाऊं।
शुरुआत में ही कहा था, मेरा जब भी कोई गाना आता है अब अपने प्यार से उसे सुपर डुपर हिट बना देते हैं, लेकिन जब भी मेरा कोई ड्यूएट अरिजीत सिंह भैया के साथ आता है तो उसे और भी ज़्यादा प्यार मिलता है। और ऐसा ही गाना आया था अक्षय कुमार सर की फिल्म गब्बर इज बैक से, और वही मैं गाने जा रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ एक अलग अंदाज में लें। वो अंदाज क्या है वो गाना शुरू होने के बाद मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाहती हूँ एक अलग अंदाज में मेरा साथ दें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको आधे आधे भाग में बांट देते हैं। दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब कंपटीशन ये है कि पहले लेफ्ट साइड गाएंगे फिर राइट साइड, और जिस साइड की आवाज ज्यादा जोर से स्टेज तक पहुंचती है वो साइड विनर बन जाएगा। आर यू रेडी? समझ में आ गया ना? मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। शुरुआत कौन सी तरफ से करेंगे? लेफ्ट साइड। ओके, रेडी? लेफ्ट साइड। Wow, left side, that was amazing. जोरदार तालियां आप सभी के लिए। राइट साइड वालों, आप तैयार हैं? पक्का? ओके। तेरी मेरी कहानी, वाह कितने सुरीले आप लोग। ऑलमोस्ट इक्वली था, इसलिए एक और राउंड कर लेते हैं और ये फाइनल राउंड होगा। ठीक है, एक और बार और ज्यादा जोर से। पीछे वालों, आपको भी गाना है। वन मोर टाइम, लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग भी लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है? तेरी मेरी कहानी, वाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। राइट साइड वालों, आपकी बारी। तेरी मेरी कहानी, गॉड। तो नितेश भैया बोल रहे राइट साइड वाले जीते, लेकिन मुझे लगता है कि जो विनर है वो है आप दोनों, क्योंकि आप दोनों की आवाज इक्वल आई थी। इट्स अ टाई अप साथ में। तेरी मेरी कहानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। ओह माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सभी ने मुझे बहुत ही इत्मीनान से सुना है अब तक, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को बदल देते हैं, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई आई
तब मैंने सोचा था कि बहुत स्ट्रगल करूँगी, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाऊँगी अपनी सीडी लेकर। लेकिन जिस पहले शख्स से मैं मिली मुंबई जाकर, वो मेरे गॉडफादर हैं, मेरे गाइडिंग एंजल हैं। मिलते ही उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे गाने का मौका दे दिया। उसके बाद कई सारी मूवीज़ में गवाया। अपने मम्मा पापा के बाद उनकी ही राय मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, और वो है सलमान खान सर। और जो अगला गाना है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। आप में से जो भी कोई डांस करना चाहता है वो अपनी अपनी जगहों पर कर सकते हैं। और अब जिस अगले कलाकार को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो बॉलीवुड के यंगेस्ट कंपोजर हैं। आप सभी ने पार्टी तो बनती है, तू ही है आशिकी, मुसाफिर जैसे गाने तो सुने ही होंगे। ये सारे गाने, माइक ऑफ प्लीज, उन्होंने ही कंपोज किए हैं। पीछे की आवाज़ें भी आ रही है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सबसे कम उम्र के गिटारिस्ट हैं, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई भी हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, प्लीज वेलकम पलाश उछाल। कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक मुच्छल और उनके संगीतकार भाई पलाश मुच्छल। मैं तो कहूंगा कि दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे गिटार ने, चतुर हो, नटखट हो, लगता है खोए हो सिर्फ संगीत के प्यार में। हिट के बाद हिट दे जा रहे हैं ये लोग, ये बच्चे। वेरी प्राउड ऑफ देम। द कॉम्पोजिशन इज ब्रिलियंट। I'll just sing the first line. Sure. तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जिंदा। Nice. तू ही है आशिकी, तू ही
तू इब्तिदा मेरी तू इंतहा कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना जो करे दुनिया बुला दूं तुझको ही अपनी दुनिया बना बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यार से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यार से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना जिंदगी रंग भरी आंखों में यार चमक रहा है मेरा ही नशा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले गानों का गाना यारा झुम झुम के होले होले ओले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गानों का गाना यारा झुम झुम के होले होले ओले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाते जिंदगानियाँ माने ना कहना मेरा दिल मगर साथ ले बोले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले 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 ओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा गरीबी है गाजू ये राज़ू है मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी है बस इतना जान ले तू और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है
ऐसे या वैसे अपनी तो नसे नसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा हो आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से लुटा मुक्काला मुक्काबला लैला ओह लैला मुक्काबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से मिटा मुस्काला मुकाबला लैला ओह लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला सारा ज़माना हसीनों का दीवाना ज़माना कहते क्यों बुरा है दिल लगाना सारा ज़माना बुरा है दिल लगाना ज़माना कहते क्यों बुरा है दिल लगाना सारा ज़माना Thank you so much. Thank you. First of all, thank you so much. आप सब यहाँ पे आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इतने सारा लोग देख के 2 साल बाद. And my next song is my own song, जो कि आतिफ असलम, पलक मुच्छाल और अरिजीत सिंह जी ने गाया है. और इस पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया इस गाने को. आई होप कि यहाँ भी आप उतना ही प्यार दें. कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले
यू सो मच, थैंक यू। अगले गाने के पहले एक शेर। वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे। अरे वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे। लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत। उस वक्त हम, अरे उस वक्त हम सिर्फ 2 साल के हुआ करते थे। इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, वो फिर बचा क्या हुई इंतजार की। हो गई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में। वो है मेरी बस मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, तो फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सैक्सोफोन बजाते हुए अनुराग कामली के लिए। ओके, एंड ऑल्सो ड्रम्स पे किशोर सामने जी के लिए। ओके, सो अगला गाना जो है, इसमें मेरे गाने में जब मैंने कंपोज किया था जब मैं 17 साल का था, एंड अमिताभ बच्चन जी ने इसमें बहुत मस्ती की थी, बहुत डांस किया था। तो मैं चाहता हूँ उतनी मस्ती और उतना डांस करें। आर यू रेडी? आई कांट हियर यू। आर यू रेडी? ब्रिंग इट ऑन। वैसे अकड़ो और जन्नत में जारी है अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी है। हमसे रास वैसे अकड़ो और जन्नत में जारी है अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी है। लिटिल बिट झटका से दिया वो लटका शुरू होने लगी अपनी भागवती रे। How many hands up?
तो पारी इसी बात पे पारी तो बनती है, बारी तो बनती है, बारी तो बनती है, बारी तो बनती है। Come on! क्या बात है नीचे वालों? अरे हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। ज़मीना को खोल जाके हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेड्डी होगी जो जितने भी नारी है, हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेड्डी होगी जो जितने भी नारी। खुशी में आज करनी बैड बनती रे, पारी तो पारी इसी बात पे पारी तो बनती है, अरे बारी तो बनती है, बारी तो बनती है, अरे बारी तो बनती है। थैंक यू। क्या डांस कर रही हो है? पलाश आप सभी के सामने एक ऐसी अमेजिंग प्रस्तुति देने जा रहा है जिसे देखकर आप सभी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पलाश की अमेजिंग परफॉर्मेंस आप सभी ने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और शाबाश इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर भी देखी होगी। और यदि आपको पलाश की प्रस्तुति वाकई में अद्भुत लगे तो जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिएगा।
Thank you so much. And once again, I would like to call my beautiful sister on the stage. So please put your hands up for one and only Palak Bachchan. थैंक यू आगरतला। एक और शायरी मुझे याद आ रही है जो मैं कहना चाहती हूँ। यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू आगरतला हमसे मिलने के लिए। एंड अब डांस वाले माहौल को कंटिन्यू करते हुए एक और डांस वाला गाना जो मैंने गाया था बागी 2 के लिए। आप तैयार हैं और ज्यादा डांस करने के लिए? लेट्स गो।
से आमंत्रित है पलाश मुछाल। थैंक यू। कुछ स्पेशल करें इस गाड़ी में? ठीक है, तो आज वैसे भी जुम्मे की रात है और जुम्मे की रात पलक दी का गाना भी है और वो गाना नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए पहले जितने भी आपके पास फोन है उसकी फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे अभी वीडियो बनाता हूँ। स्टार्ट। जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। जाने क्या होना है, जाने क्या होना है, तेरी जवानी तो जादू है टोना है, चलो मैं आधे अंत में डूबाएगा तेरा मुझको दबा। ओ सारी की सारी है तू गोदावरी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारी न डाले मेरी जान काल, वो अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे प्यार से। ओ जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। जानू तेरी है बीमारियां, चाहे कहीं तू शैतानियां, ऐसे भी तेरे जाऊंगी आज मैं, अब करूंगी मैं मनमानियां। नजरें तुझ पे मेरी, ले लूं मैं जान तेरी, पीछा न छोड़ू तेरा मैं यहाँ। प्यार में दूंगी सजा, उसे मुझे की तू दिखा, आज तू जाने वाला है कहाँ। वो सारी की सारी है तू गोदावरी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारी न डाले मेरी जान काल, वो अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे प्यार से। हाँ, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। हाय हाय। Thank you. Thank you. हो 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 लाल मेरी पते रखियो भला झोली लाले, सिंधड़ी पा से बड़ जा सफेद शाबाश कलंदर।
गीत लाइन गाएंगे और उसी को आप रिपीट कीजिएगा। Krishna Krishna Hare Hare सबके हाथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Thank you, Agartala. Thank you again Palash for a lovely performance. Thank you very much. और आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश को इतना प्यार दिया है। जैसे कि आपने भी बताया कि आपने हार्ट पेशेंट्स बच्चों को इतनी मदद की है, उतना उन लोगों का इलाज करवाया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। और कुछ फर्ज हमारा भी बनता है कि हम भी आपको थोड़ा सा प्यार दें, और हमारे त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं मंच पर आवाज़ दूंगा डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को। डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को मैं मंच पर आवाज़ दूंगा। डॉक्टर राधा देव वर्मा फ्रॉम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ही इज द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, डॉक्टर राधा देव वर्मा। একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে, এবার জোরদার তালিয়া। Dr. Radha Dev Verma is felicitating our two guest performers, Palash Muchal and Palak Muchal. Now the flower bouquet. And now a lovely momentum. একবার জোরে হাততালি হোক প্লিজ সবার তরফ থেকে। যেই দুজন আমাদের দেশের জন্য এত করছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের যারা হার্ট পেশেন্টস, তাদের এইভাবে যারা চিকিৎসা করাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা একটু ভালোবাসা তুলে দিলাম আমাদের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করি যে পলক আর পলাশের গান আপনাদের কেমন লাগলো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এবার
সেই মুহূর্ত যার জন্য আপনারা এখনো অপেক্ষা করে বসে আছেন। হ্যাঁ, আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছি এই আওয়াজটা থাকবে তো। আমি আগে বলে দিই যে আমি শানুদার সঙ্গে অনেক জায়গায় স্টেজ শো করতে যাই। শানুদা একটা জিনিস খুব পছন্দ করে, সেটা হলো অডিয়েন্সের এই চিল্লামিল্লিটা খুব পছন্দ করে, অডিয়েন্সের থেকে হাততালিটা খুব পছন্দ করে, সিটি বিটি এইসব খুব পছন্দ করে। তো সেগুলো হবে তো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেগুলো চাই। আর এখানে এত অডিয়েন্স আছে, আমি একটু জানতে চাইবো যে কারা কারা এখানে কুমার শানুর সবচেয়ে বড় ফ্যান? ফ্যান তো সবাই। ওরে বাবা, সবাই দু হাত তুলেছে, মানে সবাই শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। ঠিক আছে, আমি আজকে দেখব যে আপনারা শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান নাকি আমি শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। সেটা অনুষ্ঠান চলাকালীন দেখব। আমি আপনাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করব। আপনারা করবেন কি আমার সঙ্গে? কারণ আমিও নিজেকে শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান মনে করি। তো চলুন আমরা দেখব যে কারা বেশি বড় ফ্যান, আমি বড় ফ্যান না আপনারা বড় ফ্যান। আর তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে, যারা এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগস মুক্ত এবং HIV এইডস মুক্ত করার জন্য। এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। স্পেশালি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের CM সাহেব মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়কে। ওনার জন্য একবার বড় করে জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বাকি মন্ত্রীদের, মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী মেওয়ার কুমার জামাতিয়াজিকে, মাননীয় শ্রী মনোজ কুমার দেবকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আগরতলার মেয়রকে, মাননীয় শ্রী দীপক মজুমদারকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রয় মহাশয়াকে। আর ধন্যবাদ জানাবো আমাদের MLAদের শ্রী রেবতী মোহন দাস মহাশয়, শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহাশয়, শ্রী বিনয় ভূষণ দাস মহাশয়, শ্রী প্রমোদ রিয়ান মহাশয়, শ্রী শম্ভুলাল চকমে মহাশয় আর শ্রী সুধাংশু দাসকে। ওনাদের সকলের জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। হ্যাঁ, মাইকটা চেঞ্জ করুন না। থ্যাংক ইউ, ওনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর আজকে যে ইনিশিয়েটিভটা, সেটা বারবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে ড্রাগস মুক্ত আর HIV এইডস মুক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলকে করার এই ইনিশিয়েটিভের জন্য আবার আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো। আর দেখুন, আমাদের দেশকে, আমাদের শহরকে, আমাদের স্টেটকে আমাদের এই এইডস আর ড্রাগস মুক্ত করতে হবে। আর সেই স্বাধীনতার লড়াইটা আমাদের লড়তে হবে, যেটা 75 বছর আগে আমাদের গুণী ব্যক্তিরা যারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন, তারা সেই লড়াইটা লড়ে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। আর এবার আমাদের দেশকে, শহরকে, স্টেটকে আবার স্বাধীন করতে হবে আমাদের এইডস আর ড্রাগসের থেকে। আর এই স্বাধীনতার লড়াইটা সোজা না, অনেক কঠিন লড়াই। আগেও কঠিন লড়াই হয়েছিল, তাই আজকে আমরা 75 বছর সেলিব্রেট করছি ইন্ডিপেন্ডেন্সের, যেটাকে আমরা বলছি অমৃত মহোৎসব। আর এই যে স্বাধীনতাটা এসেছিল, সেটা কিভাবে এসেছিল? সেটা অনেক লড়াই করে এসেছিল। আর এই যে লড়াইটা হয়েছিল, এই লড়াইটা ভারত কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কি লড়াই হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল? ভারত লিখতে গেলে আমরা কি লিখি? ভারত লিখতে গেলে আমরা লিখি BHARAT, এইভাবেই তো লিখি ভারত। তাহলে এর প্রত্যেকটা অক্ষর কি বলে? এই স্বাধীনতার গল্প বলে। কিভাবে? বি বলে বলিদানে दी गई जानों की, H हमारा हिंदुस्तान, ए आजाद हो गया, आर रोशनी आई खुशियों की,
अंधेरा मिट गया गमों का, तभी तो तिरंगा लहराया आसमानों में हमारा। इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो चलिए एक बार सबाई मिले बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। আর এবার সেই ভারতবর্ষেরই অন্যতম নক্ষত্র, সেই শিল্পী আমাদের সকলের মাঝখানে আসবেন। ওনার মিউজিশিয়ানসরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে বসে পড়েছে। এইবার আমরা ওনাকে ডাকবো, জাস্ট আ ফিউ মোমেন্টস অ্যাওয়ে, হি ইজ কামিং অন দ্য স্টেজ। হ্যালো, আমি বলেছিলাম যে আজকে গেস্ট পারফর্মার যারা, সৌরভী দেববর্মন উনি গিয়ে গেছেন, পলাশ অ্যান্ড পলক মুছাল ওনাদের গানও আপনারা শুনলেন। তারপরে আসবেন সেই সঙ্গীতের দুনিয়ার সেই সূর্য, সান যাকে আমরা বলি, সেই সূর্য উনিও আসবেন। আর আমি বলেছিলাম একটা কথা, আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলাম আরও অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন, আরও অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছি, রেডিওতে যাদের গান শুনেছি, সেই সব শিল্পীরাও আসবেন। তারাও এক দুটো করে গান গাইবেন। বলে না যে আকাশে সূর্য দেখা যাওয়ার আগে তার কিরণটাকে আমরা দেখতে পাই, প্রথমে আলো আসে তারপরে সূর্যটাকে দেখতে পাই। তো এই মঞ্চেও প্রথমে আমি সেই সূর্যকে ডাকার আগে প্রথমে তার আলোদের মঞ্চে নিয়ে আসবো। একের পর এক সেই শিল্পী এক দুজনকে নিয়ে আসবো, তারপরেই মঞ্চে ডেকে নেব আমার আপনার সকলের প্রিয় শিল্পী কে? হ্যাঁ, কুমার শানু, যাকে আমরা টাইগার বলে জানি, সেই টাইগার উনি আসবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাস একটু ফাইনাল টিউনিং, ওনাদের একটু সময় দিচ্ছি, কারণ কি আমি যদি বলতে থাকি ওনারা টিউনিংটা ঠিক করতে পারবেন না। আমি একটু 1-2 মিনিটে ব্রেক নিচ্ছি, ওনাদের টিউনিংটা একটু ফাইনাল টিউনিংটা করে নিই, তাহলে বেস্ট সাউন্ড বেস্ট মিউজিক শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। সেই সব সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো। আর তার আগে যেটা আপনাদের বলেছিলাম যে সেই হাততালি, আওয়াজ, সিটি সব চাই একের পর এক আপনাদের কাছ থেকে। আর একটু बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद गानों की बौछार। बोले ना आजकल इंतजार में भी एक मजा है, आजकल इंतजार में भी एक मजा है, क्योंकि किसी को गाड़ी का इंतजार है, किसी को बारी का इंतजार है, किसी को नौकरी का इंतजार है, और छोकरों को সবাই জানে। তো আমাদেরও অপেক্ষা আছে আজকে সেই সুপার ডুপার হিট সব গান যেগুলো আমরা এতদিন ধরে শুনে এসেছি, সেই সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো একের পর এক। সেই সুপারস্টারের থেকে যেই গানগুলো উনি কখনো শাহরুখ খানের প্লেব্যাকে, কখনো সলমান খানের প্লেব্যাকে, কখনো আমির খানের প্লেব্যাকে, কখনো গোবিন্দাজির প্লেব্যাকে, মানে সবার প্লেব্যাকে, ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে বিনোদ খান্না থেকে শুরু করে এখন আয়ুষ্মান খুরানা অব্দি সবার প্লেব্যাকে
উনি যেই সব গান গেয়েছেন সেই সব সুপার ডুপার হিট গান শুনবো শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা। আর আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি যে শানুদা ব্যাক স্টেজে চলে এসেছে। খালি উনি একবার জানতে চাইছে যে এখানে কত ক্রাউড আছে, একবার একটু জোরে হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কত ক্রাউড আছে এখানে। জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো চলুন, সময় এসে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনিও মঞ্চে চলে আসবে। তার আগে দুজন শিল্পী যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছিলাম ওনাদের কাছ থেকেও একটা গান শুনবো, তারপরে মঞ্চে নিয়ে আসবো আপনাদের আমাদের সকলের প্রিয় কুমার শানুকে। আর আবার আমি আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভের জন্য, নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন। অ্যান্ড উই আর ফাইটিং এগেইনস্ট এইডস অ্যান্ড ড্রাগস। আমরা এইডস আর ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই লড়াইটা শুধু আজকে এই স্টেজ থেকে বলে হবে না, আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। আজকে এখানে প্রায় 30-40 হাজার অডিয়েন্স আছে। আপনারাও যদি নিজেরা এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আমরা ফাইট করব এইডসের এগেনস্টে আর ড্রাগসের এগেনস্টে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা নর্থ ইস্টকে এইডস অ্যান্ড ড্রাগস থেকে মুক্ত করতে পারি। ফাইনাল টিউনিং শুরু। এইটা শেষ হতে 1-2 মিনিট সময় লাগবে, তারপরেই নিয়ে আসবো আমাদের সকলের প্রিয় সেই শিল্পীকে। আচ্ছা, একটু ফ্রন্ট লাইটটা একটু অফ করে দিন, ফ্রন্ট লাইটটা একটু অফ করে দিন। আমরা অলমোস্ট রেডি। থ্যাংক ইউ। By our honorable CM sir, ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকলের তরফ থেকে for taking this great initiative.
Ladies and gentlemen, we have a very special moment now. May I request all the sex officials to be on stage, please? প্রত্যেকটা ব্যান্ড থেকে মেম্বাররা যারা ছিলেন আপনারা দয়া করে স্টেজে চলে আসবেন প্লিজ। All the bands from Northeast, please come on the stage with your officials. All the bands from the northeastern region who participated few minutes ago, please be on stage. Make it very fast, please. May I humbly request Honorable Minister Sri Shushanto Chaudhary to please be on the stage and hand over rupees 50,000 to all the bands of Northeast. May I request Dr. Arun Puri sir, Deputy Director General of NACO, and other NACO officials to be on stage, please. We want all the NACO officials to be on stage. I request all the bands to be on stage. Sri Shushanto Chaudhary, Honorable ICA Minister, will hand over the checks, the dummy checks to all the teams, respective officials of all the northeastern teams. Dr. Arun Puri is on stage. Hello. May I humbly request our respected Chief Secretary sir, respected DGP sir to be on stage, please. I request our Honorable Mayor to be on stage. This is a moment Government of India, Ministry of Health and Family Welfare will remember for years to come. All the bands from the northeastern region, they are on stage. The Chief Secretary of the state, the Director General of Police of the state, Honorable Minister of ICA, Youth Affairs and Sports, Sri Shushanto Chaudhary on stage. Ladies and gentlemen, we all will put our hands together for all of them who performed so well today. This is the national platform for the 3rd Northeast Multimedia Campaign. Honorable Mayor sir, Honorable other dignitaries, respected Chief Whip, Srimati Kallani Roy, may I humbly request you to be on stage, please. Honorable Minister, Sri Manoj Kanti Deb, Industry Minister, I humbly request you to be on stage, please. Ladies and gentlemen, let's celebrate this wonderful moment and let's all talk about HIV/AIDS to actually fight the menace. Over to Shushanto sir. I would request the Chief Secretary to come on the dais, please. Good evening to everyone who are present here in this beautiful evening, pleasant evening. সবাইকে নমস্কার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের সরকারের উদ্যোগে আজকে নর্থ ইস্টার্ন রিজনকে ড্রাগস এবং HIV ফ্রি করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে
উনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। গুয়াহাটিতে রয়েছেন, চেষ্টা করে যাচ্ছেন কি করে পৌঁছানো যায়। তারপরেও রাত হয়ে যাচ্ছে। যাকে দেখার জন্য, যাকে শোনার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন, আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতের সেই নক্ষত্র কুমার শানু কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সামনে তার পারফরমেন্স করবেন। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর সহ যে দপ্তরগুলো, যুব ক্রীড়া দপ্তর, ডিডব্লিউএস, পিডব্লিউডি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, এডুকেশন, সর্বশিক্ষা, যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অফিসারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেকে যারা এখানে এসেছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নর্থ ইস্টার্ন রিজন, those people who have turned up from the northeastern states, I at the behest of the government welcome you all here. Let us pledge and strive hard to eradicate the menace of HIV and drug. Let us make the northeastern state drug-free region. Let us make Tripura a drug-free state. That has been the goal of our Honorable Prime Minister and the Chief Minister of our state. We have taken out a crusade to make Tripura a drug-free state. A little has been done so far, but we have to do a lot in the days to come. In this endeavor, we solicit your help, we solicit your cooperation, we solicit your contribution in the coming times, in the coming years, ladies and gentlemen, my dear friends. So, on behalf of the government, I once again, those who have taken the trouble to come all the way from northeastern states, welcome you all on behalf of the government and wish this program to be a grand success. And in the coming times also, we'll be conducting such awareness campaign on various aspects. Thank you all. Thank you very much. Stay blessed. প্রথমে আসাম দলের হাতে আমরা 50,000 টাকার চেক তুলে দিচ্ছি, ডামি চেক, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফে। নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি স্টেটের হাতে আমরা এই ডামি চেক আজকে তুলে দেব। বাকি দলগুলো এই মুহূর্তে মঞ্চে আসতে পারেনি। তারপরেই ত্রিপুরার দল, মে আই রিকোয়েস্ট পুরিসা to also be in the frame. Ladies and gentlemen, put your hands together. Team Tripura. Thank you so much. Over to the next phase of the program. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you for your kind words. Thank you so much. Really, it's a great initiative by the state government. Really, thanks to all of you. Okay. बाकी तीनटे माइक दस Chalo. Thank you.
তো চলুন আমাদের টিউনিং ফাইন টিউনিং যেটা ছিল সেটা শেষ, আর এবার আবার আমরা সঙ্গীতের দিকে ফিরবো। আর প্রথমেই ডাকবো সেই শিল্পীকে যাকে আমরা জি বাংলা সারেগামাপাতে দেখেছিলাম, আমাদের সকলের প্রিয় বিপ্লব চক্রবর্তী। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। মঞ্চে আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী। হ্যালো হ্যালো আগারতলা। তো আমি বিপ্লব চক্রবর্তী, আপনারা আমার গান শুনেছেন সারেগামাপাতেও এবং অনেক অনেক সাপোর্ট করেছেন। তো আজকে আমি দাদার সাথে এসেছি, ওয়ান অ্যান্ড অনলি শানুদা। কমনে বিগ হ্যান্ড দাদার জন্য সবাই মিলে প্লিজ। ওয়াও ওয়াও। তো লেটস গো। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी, क्या समा क्या ज़माना। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस क़यामत हुई। हो गए तुम सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो भली बात जिसकी चली। उस गली में मेरा जाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान। अब सुनो दास्तां,
जन्म लेके कहीं फिर तो पहुंचा वही शक्ल अनजान थी अक्ल हैरान थी सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ उस पे ये कर्ज था उसका ये कर्ज था कर्ज तो कर्ज अपना चुकाना था so much. Thank you. Thank you বিপ্লব, Thank you. গানটা বিপ্লব গাইলো এক হাসিনা থি এক দিওয়ানা থা দিওয়ানার গান শুনলাম এবার তাহলে হাসিনাকেও ডেকে নি মঞ্চে ডেকে নেবো আবার জি বাংলা সারেগামা থেকে যার জন্য বলবো যে একবার জোর করে হোক হাত তালি কারণ কি আসবেন স্বর্ণালী একবার জোরে হাত তালি সকলের তরফ থেকে নমস্কার সাইড গুলা হালকা দিতে বল আজকে ত্রিপুরা আগরতলায় আমরা সবাই এসে আপ্লুত আপনাদের সকলের অভ্যর্থনায় আমরা সত্যিই আপ্লুত দাদা অলরেডি এসে গেছেন এবং বসে আছেন আমার পরে আপনারা সকলে যার জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি মঞ্চে আসবেন তিনি আর কেউ নন কুমার শানু স্যার তো উনি আসার আগে আমি একটা খুব সুন্দর ওল্ড মেলোডি শোনাবো সকলকে লতাজির গাওয়া খুব বিখ্যাত একটা গান শুনে নিই चाह में बोलो एक प्रेम
एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, और हम सब आपके दीवाने हो गए स्वर्णाली। बहुत अच्छा, एक बार स्वर्णाली जन्म जोड़े हाथ ताली हो जाए। अरे भाई ওনাকে ডাকি, আমি হ্যাঁটা আর একটু জোরে এক্সপেক্ট করেছিলাম। ওনাকে ডাকি, হ্যাঁ। तो चलिए अब मैं उस आवाज को आवाज दूंगा जिनको हम सब मेलोडी किंग के नाम से जानते हैं, जिनको पूरा बॉलीवुड टाइगर कह के पुकारता है, जिन्होंने एक दिन में 28 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिख दिया, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, जिनको और कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिनके नाम से अमेरिका में एक डे भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो है हम सबों के चहीते, हम सबों के प्यारे दुलारे, हम सबों के दिल जिगर जानू कुमार शानू। एक बार जोड़े हाथ ताली मंचे আসছেন कुमार शानू। टोटल लाइट्स ब्लैकआउट एवी ऑन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल तुम्हीं को दिया है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हमको गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, दिल है मानता नहीं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।
आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अरे नैनों के पेच लड़ा ले, अरे मेरे जैसा रोग लगा ले। तुमसे मिली दिल में था दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। सानू की आवाज में ओ लड़की हमारे, ओ लड़की हमारे, हमारे, ओ लड़की हमारे। ओ लड़का सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में गैरत जगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो, जादू का मैं इज़नाम दो। जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। हाँ सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कहीं रत जगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम दो, जादू का मैं इज़नाम दो। जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुपके चुपके
সবাইকে নমস্কার। এই লাইট জ্বলছে বলে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। প্রবলেম হচ্ছে এটা, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এখন আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। ভাই সবাইকে প্রণাম, নমস্কার, আদাব। এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে যে এত লোক আমায় ভালোবাসে। লাইন দিয়ে দেখছি আমি কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক। লাভ ইউ ইয়ার, লাভ ইউ, লাভ ইউ। একটা কথা ঠিক যে আমি আপনাদের এখানে আসতে পারলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য, আর স্পেশালি কেন উনি না ব্যবস্থা করলে হয়তো আসতে পারতাম না আপনাদের কাছে। তো প্রথমে ওনাকে একটা ধন্যবাদ আমি জানাই যে আমাদের সিএম সাহেবকে। বাট একটা দুঃখের ব্যাপার কি জানেন তো, আজকে উনি গৌহাটিতে আটকে রয়েছেন। উনি আসার জন্য এখানে প্রচণ্ড ওনার ইচ্ছা ছিল আসার, গৌহাটিতে আটকে গেছেন। গৌহাটি থেকে ফ্লাইট এখনো টেক অফ করেনি। উনি সামনে বসে গান শুনবেন। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল ওনার, উনি আমাকে বারবার বলেছেন যে সদা আপনি আসবেন, আমি গান শুনবো, আপনাকে আমার ওখানের লোকেরা কত ভালোবাসে আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ওনাকে মিস করছি। যদি বাই চান্স টেক অফ হয় বা কিছু হয় তাহলে হয়তো চলে আসতেও পারেন। তা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকবার জানাই যে গৌহাটিতে আটকে আছেন উনি, আর আমি এখানে দুঃখ প্রকাশ করছি যে উনি কেন নেই। যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ কপালের ব্যাপার, আমরা কিছু করতে পারি না এটাতে। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ আছি আছি, লাভ ইউ, লাভ ইউ। আরে কে বাত है। চলো নেক্সট গানে যাওয়া যাক। তোমরাও অনেকক্ষণ ধরে বসে আছো, আমিও বসে আছি, রাত্রিরও অনেক হয়ে গেছে, সুতরাং সময় নষ্ট করে চল ইধারে। बस सनम चाहिए आशिकी के लिए, जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस सनम चाहिए आशिकी के लिए।
जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वही है, जहाँ प्यार है वही मीत है। कोई ना जाने मगर जिंदगी यही रीत है। सांस की जरूरत है जैसे, सांस की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सनम चाहिए आशिकी के लिए, 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 आशिकी के लिए। হাততালিটা আরো জোরে হোক সকলের তরফ থেকে, কারণ এই ছবির গানের পর থেকেই আমরা সকলে শানুদার আশিকিতে পড়ে গেছিলাম। আর এই ছবির গানেই শানুদার প্রথম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, তারপর পর পর 5 বছর 5টা ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে শানুদার জন্য। क्या है আবার সব লাইটগুলো জ্বলে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এগুলো আবার একটু বন্ধ করে দাও না, কম করো না। ছোট ছোট দু একটা জ্বালিয়ে রাখতে পারলে ভালো হয়। কি হয় জানেন তো, আমি যে সময় মানে আমার ওই 90s সময়গুলো, যে সময় আমার সমস্ত গান যেগুলো বেরোচ্ছিল একটার পর একটা, সেই সময় অনেকের কাছ থেকে শুনেছি ভাই যে আপনার জন্য আমার প্রেম হয়ে গেছে, আপনার জন্য আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে, আপনার জন্য আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তা আমি সেই সব দিনগুলোকে একটু তাজা করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। তবে একটা কথা ঠিক, যে তোমরা যদি হৌসলা না দাও তাহলে পরে আমি কিন্তু ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবো, মাইক ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবো। প্রত্যেকটা গানে আমার তোমাদের ভালো লাগলে আমার পুরো রেসপন্স চাই, ঠিক আছে? কাগজটাতে একটা অ্যানাউন্সমেন্টের দরকার আছে, যেটা না করলে নয়। লেট আস ফাইট ইউনাইটেডলি, লেট আস ফাইট ইউনাইটেডলি। চলুন আমরা একসঙ্গে লড়াই করি টু মেক HIV AIDS অ্যান্ড ড্রাগস ফ্রি নর্থ ইস্ট। মানে এই নর্থ ইস্টটাকে আমরা ড্রাগ ফ্রি আর এইডস ফ্রি করবার জন্য সবাই একসঙ্গে আমরা এগিয়ে চলুন। আজকে আমার প্রোগ্রামে আসার এইটা একটা মূল কারণ, যে এই কাজটার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছিল। এখানে জানি না ড্রাগ কতটা এফেক্ট করছে বা এইডস,
তো তার জন্য এনারা যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এর জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ এনাদের জানাবো, বিশেষ করে আমাদের সরকারকে। এবং অনেক ডেভেলপ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমি রাস্তায় আস্তে আস্তে। সেই ত্রিপুরা আর নেই, এখন ত্রিপুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। খুব ভালো লাগছে দেখে। আমি চাই আরও উন্নতি হোক, আবারও আসবো, বারবার আসতে থাকবো তোমাদের কাছে, একদম কনফার্ম। একটা গান আছে, দেখো তোমরা চিনতে পারো কিনা গানটা। এই গানটা শুরু করার আগে একজনকে নমস্কার জানাবো, সে হচ্ছে আমাদের সুশান্ত ভাই, সুশান্ত চৌধুরী। আপনারা না থাকলে আমি আসতে পারতাম না। এবার আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এটা, জব সে তুঝে देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें इतना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
लाजवाब। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, जरा इस बात पे जोरदार तालियां बजाना। एक बार जोड़े हाथ ताली হোক সকলের তরফ থেকে পদ্মশ্রী শ্রী কুমার শানুর জন্য। একবার জোরে হাত তালি পেছন থেকেও। क्या है, एक तो तू हिंदी में बोली, एक तो तू बांग्ला बोली। मैं आपको अभी लिए चलूंगा वो 90s के दौर में, যেখানে আপনারা স্কুল কলেজে যখন পড়তেন তখন অনেক কিছু করেছেন, বুঝতে পারছি। সেইখানে নিয়ে যেতে চাই আপনাদের, সেই স্কুল কলেজে সেই রোম্যান্সের দৌড়। কি হচ্ছে বাবা? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এইবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলবো সেই স্কুল লাইফে, কলেজ লাইফে আপনাদের ইয়ারটাকে একটু তাজা করে দেওয়ার জন্য। চল স্টার্ট কর। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी सांसों से कहते हो, कहते हो, कहते हो, कहते हो। रहते हो, रहते हो, रहते हो, तुम रहते हो। काश के हम होश में अब आने न पाए, काश के हम होश में अब आने न पाए। बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। काश के हम होश में अब आने न पाए।
इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है तू। मेरी हर खुशी है। अरे ओ अगरतला वालों, अब ये सुनो गाना कुमार शानू की आवाज में। लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। दिल धड़काए, बताए दिल धड़काए, बीच सड़क पे हो करके इशारा, ओ लड़की लड़की आँख मारे।
काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा गोरी गोरी गाल तिखी तिखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा गाना गाना লাভলি হ্যাঁ আর আমি একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা সামনে চলে এসেছেন প্লিজ পিছনে চলে যান, কারণ আপনারা সামনে আসছেন, আপনার সামনে আরেকজন চলে আসবে। আর এই পাশটা একটু খালি করে দিন, ভিআইপি জায়গা আছে, এই জায়গাটা একটু খালি করে দিন প্লিজ, রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ একটু পিছনে চলে যান। দারুণ। আর শানুদা থাকবে এখনো, আরও গান শোনাবে, আপনাদের পছন্দের সব গান শোনাবে। আর এখন আরেকটা সেরকমই সুপার ডুপার হিট গান। না আমি একটা গান এনাদের শোনাতে চাই। দেখো হুল্লোড়বাজি গান তো সবাই শোনায়, আমার কিছু ভালো গান আছে যেগুলো আমি তোমাদের শোনাতে চাই। সোহেলদা ঠিক আছে তো? একটা গান আছে যে গানটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গানগুলোর মধ্যে একটা গান, এবং এই গানটা সবার জন্য গাওয়া যায়, চাহে ভগবান হোক, আল্লাহ হোক, ইয়া বন্ধু হোক, প্রেমিক প্রেমিকা হোক, মা বাবা হোক, সবার জন্য এই গানটা একটাই গান, সবার জন্য ফিট একদম সব কিছু করার জন্য এই গানটা আমার, যার জন্য আমার মনে হয় যে এটা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ লিরিক্সের গান, যেটা আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে শোনাবো। যদি ভালো লাগে তো তালি দেবেন, ভালো না লাগলে গালি দেবেন। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा। আমি চাইবো যে আমার এখানে যতগুলো ফ্যান্স আছে বা আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা সবাই আমার সঙ্গে এই গানটা গাইবে। গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? তোমরা ওখান থেকে গাইলে আমি মাইক এরকম করে তুলে ধরে থাকবো, আমি যেরকম যেরকম ভাবে বলবো সেরকম সেরকম ভাবে গাইতে হবে, ঠিক আছে? আমরা একসঙ্গে পারফর্ম করবো সবাই সবাই, ঠিক আছে? চলো শুরু করো।
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम तेरा साथ मेरा हो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम तेरा साथ मेरा हो हमनवा। अब आ गई नमः सुने, कमान कमान। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना जब कोई तुम देना न कोई है न कोई जिंदगी हमारे सिवा, तुम दे जब कोई बात बिगड़ जाए, একটা কথা যে ত্রিপুরার লোকেরা এত সুরেলা, এরা এত সুরে গাইছে, কসম সে তুমি যদি এটা রেকর্ড করে থাকো তাহলে দেখবে যে আমার কোরাস রেকর্ডিং এর সময় যারা গেয়েছে ঠিক তাদের মতোই শুনতে লাগবে। এবার আমি আসবো আমার সামনের লোকেদের যারা এখানে রয়েছে, আমার সঙ্গে গাইতে হবে। जब कोई बात जब कोई मुश्किल तुम देना तो हम, जब कोई ऑल स्टेडियम দেনা। এবার আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো প্রত্যেকের মোবাইলে টর্চ জ্বালান, আর টর্চ জ্বালিয়ে আমাকে দেখান যে আপনারা কতজন এখানে আছেন। চলো লেটস গো। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Lovely, what a lovely song. I love you all. I love you यार, कमाल है। इतना अच्छा लग रहा था, যারা আমাকে ভালোবাসে তারা লাইট জ্বালিয়ে দেখাচ্ছিল। যদি তোমরা এটা ছবিতে দেখো তাহলে তোমাদের মজা আসবে সত্যি। আর এই গানটা এত সুন্দর, গানটার লিরিক্স এত ভালো সত্যি। আর এই গান আরো এরকম অনেক গানে এখন মিউজিক থেরাপি হিসেবে চিকিৎসা হচ্ছে, রুগীদের ক্যান্সার পেশেন্টদের চিকিৎসা হচ্ছে। তাই জন্য তো আমি এই গানের সুরেই বলবো, কারণ কি এই গান আরো অনেক গান রুগীদের চিকিৎসা কারণে ইউজ হচ্ছে। এই গানের সুরেই আমি বলবো যে जब कोई रोगी हो जाए
या कोई बेड पे सो जाए, तेरा गाना उसके लिए है एक दवा। সত্যি শানুদার গানটা রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই জন্যই বললাম তেরা গানা উনকে লিয়ে হ্যায় এক দवा। একবার সবাই মিলে এই গানটার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক, আর কুমার শানুর জন্য একবার জোরে হাততালি হোক। আপনারা জানেন যে কদিন আগে আমাদের একজন বাঙালি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, সবাই জানেন। প্রচুর গান দিয়েছেন, প্রচুর গান। মানুষটাও খুব ভালো মানুষ ছিলেন, বাপ্পি লাহিড়ী। ওনার জন্যে একবার জোরে সবাই হাততালি দিন, একবার জোরে। হোয়াট এ মিউজিক ডিরেক্টর। আমাকে এখান থেকে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে যা দুটো লাইন বাংলা গান। তো আমার মনে আছে বাপিদা আমাকে অনেকগুলো গান করিয়েছেন, অনেক গান করিয়েছেন, অনেক হিন্দি হিন্দি প্রচুর গান আছে, বাংলা গান আছে। একটা গান আমার খুব ভালো লাগতো, সুরটা কি দিত একটু? এই গানটা উনি যখন আমায় গাইছিলেন সেই দিনকার কথাগুলো মনে পড়ছে, কিন্তু গানটা আমি শোনাচ্ছি। মানুষ যে নেই গো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে। সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। মানুষ যে আজ নেই গো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে। সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। ও পরাজ ভাইব সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। আমার বন্ধু সুশান্ত চৌধুরী, তোমাদের মন্ত্রী মশাইকে আমি একটু স্টেজে ডাকবো প্লিজ। সুরেন্দ্র ভাই এসো স্টেজে এসো। জোরে করতালি দিয়ে ওনাকে আমরা আহ্বান জানাবো মঞ্চে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত বাবুকে মঞ্চে ডেকে নেব। একবার জোরে হাত তালিও। এসো, মাইক দেবো, মাইক দেবো। শানুদা যে গান গাইলেন জব কোই বাত বিগড় যায়, এটা আমারও ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সংস। তো আমি শানুদাকে আবার অনুরোধ করব এই গানটা আবার পুরোটা গাইবার জন্য। শানুদা হাফ গেয়েছে, ভুল বলেছি, তোমার সঙ্গে গাবো। দেখো ভালো ভালো, খালি পলিটিক্স
করলে হবে না, গান বাজনাও করতে হবে। জলজ্যান্ত উদাহরণ কে যারা একটা কথা মনে রাখবে যে যারা মিউজিককে ভালোবাসে তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না, তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না। তো সুশান্ত ভাই এখন দেখবো উনি আমার সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন বলেছেন। হ্যাঁ দে স্কেলটা দে। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। কোনটা গাইবো বলো, আরেকটা গান তুমি শোনাও, শোনাও। কোনটা কোনটা? আরে এখানে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করো না, এটা একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম, এখানে জিন্দাবাদ নেই। হ্যাঁ বলো, তুমি গাও। এক মিনিট এক মিনিট। मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं।
मुश्किल भरी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं ओ दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं हर पल तुझे हम ऐसे प्यार करें मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा वापस आजा हमदम मेरे हमनशी दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं मुश्किल पड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं ओ दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Shanuda. Thank you. Carry on. We are honored, sir. আমি আসছি অনেক গান আছে এখন আমি আসছি আমি একটু যাই অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি তোমরা জানো তো অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি একটু যেতে হবে নাহলে হবে না ওটা বুঝতে হবে তাই না অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি আই লাভ ইউ টু শানুদা আমার কাছে অনেক সিঙ্গার আছেন যারা আমি চাই রচনা অন দ্য স্টেজ শানুদা এক্ষুনি আসছেন শানুদা কোথাও যাচ্ছেন না রচনা ওর গান শুনুন ভীষণ ভালো গায় বোম্বে থেকে এসছে আমার সঙ্গে সারা পৃথিবী ট্যুর করে আর আজকে ও গাইবে দেখো কিরকম গাইবে গ্যারান্টেড একবার রচনার জন্য জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে আমি বাংলাতে এক বাত বলি হ্যাঁ এক বাত বলি আমি বাংলা জানি না বুঝতে পারি लेकिन आज मैंने आप सभी के लिए बांग्ला में कुछ सीखा है वो मैं बोल सकती हूँ बोलूं एकदम ओके आमी তোমাকে ভালোবাসি यस এইটা বললে সব ছেলেরা বলছে আমরাও তোমাকে ভালোবাসি আমি এইও চাই সবাই একবার বলে দাও আমিও তোমাদের ভালোবাসি ओके जय हो ये जो गीत गाने जा रही हूँ मैं आप सभी के लिए ये मेरा भी फेवरेट है आप सभी का फेवरेट है मुझे यकीन है आप सभी खड़े खड़े अपनी जगह डांस करेंगे
I love you all. Thank you. কি বলছে? Come on everybody.
আমি তোমাকে ভালোবাসি। थैंक यू। आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या, खुशियों को पाना है और गम को खो देना है। আমরা জানি আপনারা সকলে শানুদার জন্য অপেক্ষা করছেন। শানুদা আসছে, আর দুটো গান, তারপরেই আসছেন কুমার শানু ওনার সব বিখ্যাত ডুয়েটস গানগুলোকে নিয়ে। ডুয়েট দুটো গান বাকি, আর তার জন্য এবার মঞ্চে ডেকে নেব বিপ্লব চক্রবর্তীকে। আরেকবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী, তারপরে আসবেন স্বর্ণালী, তারপরে মঞ্চে ডেকে নেব কুমার শানুকে। আর এবার বিপ্লব যে গানটা গাইবেন সেটা স্বর্গীয় বাপ্পি লাহিড়িকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। পরবর্তী গান বিপ্লব চক্রবর্তী। Thank you so much, tribute Shoma. to Thank you. Bappi Lahiri. Are you ready for dance? Come on, guys. तेरा सबका प्यार हम तुम हुए तुम कहाँ हम अभी जाएंगे बात आ रहा है तेरा प्यार कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हम अभी जाएंगे बात तेरा मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ कृष्णा धरती पे आजा कृष्णा सिखा जा कृष्णा धरती पे आजा तू कृष्णा सिखा जा तू जिंदगी कुछ नहीं दर्द है प्यास है हर खुशी है वहाँ दूर यहाँ आस है जिंदगी कुछ नहीं दर्द है प्यास है हर खुशी है वहाँ तू यहाँ पास है समझे आजा आजा मिटा दे कृष्णा प्रभु कृष्णा
है ये दुनिया के मेले पिछले वो दिन जाने कहाँ सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले आवाज दे किसको यहाँ थैंक यू विप्लव, थैंक यू वेरी मच। अरे यार लेकिन वो शौर नाली के एक बार जोड़े हाथ ताली फॉर शौर नाली। হ্যাঁ, এই গানের পরেই আসবেন কুমার শানু। আমি জানি আপনারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন শানুদার জন্যই। শানুদা আসবে এই গানটার পরে। সবাই ডান্স করবে তো? কাম অন, আর একটু জোরে শুনি। চল। আরি বর্মন সাহেব ওনার বিখ্যাত কম্পোজিশন এবং সবাই মিলে একসাথে গাইব। কোন আগরতলা।
জালাল আলী। আর এবার মঞ্চে একটা স্পেশাল পারফরমেন্সের জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের এমএলএ সাহেব শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়কে। ওনাকে মঞ্চে ডেকে নেব, উনি একটা আমাদের গান উপহার দেবেন, স্পেশাল পারফরমেন্স একটা। মঞ্চে আসছেন আমাদের এমএলএ সাহেব মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। मंच आश्चन माननीय श्री सुधांशु दास जो है बहुत खास आ गए हमारे पास, तालियां हो जाए खास आप सबकी ओर से। ओवर टू यू सर। Thank you for giving me the opportunity. আমি তো শিল্পী নই, তবে একটা রিস্ক মনে হচ্ছে, একটা রিস্ক হবে। এখানে রিকোয়েস্ট করেছেন দুই একজন, তো আমি জানি আমার গান শোনার পরে অনেকে হাততালি দেবেন না, গান শোনার পরে দেবেন না আমি জানি। তো আমি আগে রিকোয়েস্ট করছি আমার গান শোনার আগে দয়া করে একটু হাততালি দেবেন। থ্যাংক ইউ। गजनबी हसीना से यो मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे, तेरी चुनरी दिल ले गई, ओ दरिया बीबी दिल ले गई।
प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगरों बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगरों बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर। हेलो 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 हेलो।
जागे न सोता कुछ कुछ हो कुछ कुछ होता है 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 कुछ 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 होता है कुछ कुछ होता है থ্যাংক ইউ আর এবার শানুদাকে ফেলিসিটেট করার জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নেব শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্যকে। May I very humbly request Honorable Minister Sri Sushanta Chaudhary to be on stage, please. So we want to felicitate our respected singers, and that would be the end of the wonderful night, ladies and gentlemen. Sri Sushanta Chaudhary, Honorable ICA Minister, Minister for Youth and Sports Affairs. আমরা একে একে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে আজকের এই আয়োজনে শিল্পীরা যারা এতক্ষণ অংশগ্রহণ করলেন তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় মেয়র আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া কল্যাণী রায় মহোদয়, মাননীয় চিফ হুইপ আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। ডক্টর দীপ দেব বর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, আপনাকে অনুরোধ দয়া করে মঞ্চে আসবেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আজকের এই আয়োজনটিকে শেষ করতে চাই। মঞ্চে শ্রদ্ধেয় শিল্পীরা রয়েছেন, আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। একটা মজার কথা যে আপনাদের এই এত হাজার হাজার লোক ছিল আজকে, এর জন্য আমি এত শান্তিভাবে প্রোগ্রামটা সম্পন্ন হয়েছে। এবং গাইবো আমি একটা গান গাইবো এর জন্য আমি একটা স্পেশাল ধন্যবাদ দেবো আমাদের প্রশাসনকে, পুলিশ প্রশাসনে যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটাকে সম্পন্ন করার জন্য। এবং কোনো রকম এত হাজার হাজার লোক ছিল, কোনো রকম কোনো গণ্য সবার জন্য, পুলিশের জন্য একবার সবাই, পুলিশ আর মিলিটারি যারা আছেন, বিএসএফ যারা জানা আছেন তাদের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সিএম সাহেব আসতে পারেননি বলে উনি একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন, সেটা আমরা দেখে নিই, একটু দেখে নিই, তারপর আমরা আগে যাচ্ছি। কেমন তোমাদের তর্ক স্টপ করে, তোমাদের তর্ক স্টপ করে।
এই শোন, আমি একটা কথা বলি, ওই লাইট আবার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি সেখানে আসবো আবার, লাইটটা এবং তোমাদের এখানে আবার আসবো, তখন ভালো করে আরো অনেক, এত রাত্রির হয়ে গেছে তখন 1টা বাজে। এলইডির উপরে লাইটটা অফ করে দিন। হ্যাঁ, আমি এত রাত্রিরে গান গাই না কোথাও, খালি তোদের ভালোবাসা আমাকে আবার টেনে নিয়ে আসবে এখানে। আমি একটা কথা বলবো, শুধু এলইডির উপরেরটা বন্ধ করলেই হবে। গাইবো গাইবো, অন্য লাইটগুলো রাখুন, এলইডির উপরেরটা শুধু বন্ধ করুন। এটা শোনো, শুরু থেকে চালা। হ্যাঁ, সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুমখা, আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আজকের এই যে কার্যক্রম, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এইডস মুক্ত, HIV মুক্ত ভারত তৈরি করা, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नॉर्थ ईस्टर 8টি রাজ্যকে এইডস ফ্রি করার জন্য যে লাগাতার কার্যক্রম নিয়ে রাখা হয়, তার মধ্যে একটা অন্যতম আজকের এই কার্যক্রম। আর এই কার্যক্রম ত্রিপুরাতে রাখার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ ভাই মন্ডভিয়াজি এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে বড় মাত্রা এই বিবেকানন্দ ময়দানে আমার নজওয়ান ছেলেমেয়েরা এসছেন। আমি তাদের কাছে আপিল করতে চাইছি, আজকের এই কার্যক্রম রয়েছে এইডস মুক্ত নর্থ ইস্ট তৈরি করবো, এইডস মুক্ত ত্রিপুরা তৈরি করবো, HIV ফ্রি তৈরি করব, কিন্তু তার জন্য আজকে আমাদের একটা অঙ্গীকার করতে হবে যে আমরা কোনো মতেই ড্রাই ড্রাগসের দিকে যাব না, ইনজেকশন নেব না, আমরা ইয়াবা ট্যাবলেট নেব না, আমরা হেরোইন কোকিন এগুলো নেব না। এগুলি নেওয়ার কারণেই একটি সিরিঞ্জ দিয়ে 10 জন 15 জন আমরা ইউজ করি, তার কারণে আমরা HIV শিকার হই। ত্রিপুরাতে প্রতিদিনে 2টি HIV পজিটিভ আসে। আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারা তৈরি করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা মডেল দিয়েছে ত্রিপুরাকে, আমরা আগামী 25 বছর যাবৎ কি করব সেটাও আমরা তৈরি করেছি, আপনাদের সামনে রেখেছি। কিন্তু আমি কার জন্য করবো? আমার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য, আমার ত্রিপুরার যারা আগামী দিনের নির্মাণ করার কারিগর, তাদের জন্য। আমি তাদেরকে এই নেশামুক্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে এক সুন্দর ব্যবস্থা দিতে চাইছি। তাই আমার সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে এই ময়দান থেকে বিনম্র নিবেদন থাকবে, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। এই মঞ্চে কুমার শানুজি এবং ওনার টিমও রয়েছেন, আমি তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই। আমার আমন্ত্রণে ওনারা ত্রিপুরাতে এসছেন এবং হাসি খুশি মেজাজে আমরা আমাদের আজকের যেটা প্রতিজ্ঞা সেটা নেব, তবেই আজকের কার্যক্রম সার্থক হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি, আমি যখন যদি বিবেকানন্দ ময়দানে আজকে আমি উপস্থিত হতে পারতাম ফিজিক্যালি, তো আমার চাইতে কোনো না কোনো কিছু আমার নজওয়ান ছেলেমেয়েরা শুনতে চাইতো। আজকে আমার দুর্ভাগ্য, আমি অনেক চেষ্টা করেছি গুয়াহাটি থেকে আসার জন্য, কিন্তু ফ্লাইটের কারণে স্পেশাল ফ্লাইটও রাখা হয়েছে, আছে, কিন্তু আসতে পারছি না, কোনোটা যান্ত্রিক গোলযোগ হচ্ছে। তো আমি তার জন্য অত্যন্ত মর্মাহত। আমি আপনাদের সঙ্গে আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল, তবু আমি এক লাইন আপনাদের জন্য গাইব। বন্ধ মনে দুয়ার দিয়েছি খুলে, এসেছে ফাগুন হাওয়া, এবার শুধু ত্রিপুরাকে দেবার পালা, নেই তো কিছু পাওয়া। বন্ধ মনে দুয়ার দিয়েছি খুলে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।
সিএম সাহেব অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা আমাদের কাজকর্মগুলো করে নিই। এবার লাইটসটা জ্বালিয়ে দিই। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে উত্তরীয় পরিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শ্রদ্ধেয়া কল্যাণী রায় মহোদয়া। আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র তিনি পুষ্পস্তবক দিয়ে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন এবং স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী। আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে শিল্পীকে আমাদের অভিবাদন জানাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় শিল্পী, আপনাকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের দারুণভাবে মনোরঞ্জন দিলেন। আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। With all your permission, ladies and gentlemen, we call this a day and thank you so much. Good night, everybody. चलो 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 मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बाय 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 Thank you, Shobha.
গুড নাইট, শুভরাত্রি, শব বখের, আবার দেখা হবে। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।